अंडाल थाना के द्वारा अंडाल लायंस क्लब के सहयोग से अंडाल के एक निजी मैरिज हॉल में निःशुल्क आई चेकअप कैंप लगाया गया, जिसमें कई लोगों ने अपना आई चेकअप करवाया। इस दौरान सीआईबी पिंटू मुखर्जी, अंडाल थाना प्रभारी तन्मय राय, जीआरपी थाना प्रभारी रविंद्र प्रमाणिक, बनबहाल फारी के आईसी अभिजीत सिंघोराय, लायंस क्लब के जॉइंट चेयरमैन राकेश चटर्जी और आशीष दत्ता समेत तमाम लायंस क्लब के सदस्य उपस्थित थे। इस मौके पर उपस्थित सीआईबी पिंटू मुखर्जी ने कहा कि विगत कई दिनों से आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के विभिन्न थाना में पुलिस दिवस एवं कमिश्नरेट के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में तरह तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी के क्रम में आज निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का कार्यक्रम किया गया, ताकि जिन्हें आंखों में समस्या है वह अपना चेकअप यहां निःशुल्क करवाएं। वहीं दूसरी तरफ पत्रकारों द्वारा उनसे आरजीकर अस्पताल की घटना को लेकर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि कुछ ऐसी घटनाएं हुई है जिसमें पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम लोगों को बेहतर से बेहतर परिसेवा दें और लोगों के लिए काम कर सकें। পুলিশ ডে হিসাবে পালিত হয়। তো আমরা প্রত্যেক বছর আপনার 1 সেপ্টেম্বর পুলিশ ডে এবং রেজিং ডে পালন করার জন্য বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি নিয়ে থাকি। তো সেই প্রসঙ্গে আজকে অন্ডাল লায়ন্স ক্লাবের সাহায্যে এবং অন্ডাল থানার উদ্যোগে একটা ফ্রি আই চেক আপ ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে। আমাদের উপস্থিত আছেন আপনার মাননীয় সিআই স্যার, উপস্থিত আছেন আপনারা এবং সর্বোপরি আমাদের অন্ডাল লায়ন্স ক্লাবের সদস্যবৃন্দ এবং ওনাদের পদাধিকারীরা, যাদের সাহায্য ছাড়া এই আই চেক আপ ক্যাম্প কোনোভাবেই আয়োজন করা সম্ভব হতো না। তো সুনামের সাথে চাকরিটা করতে পারলে হয়তো এরকমই পরিচিতি থেকে যাবে। এটা আমাদের একটা আপনার পথ চলার বার্তা, যে মানুষের সাথে সঠিকভাবে মিশতে পারলে আপনার সেই পরিচিতি কিন্তু একদিনের মতো, শুধুমাত্র টেনিয়রের নয়, সেটা সারা জীবনে। তো আমাদের সিআই স্যারকে দেখে এবং সিআই স্যারকে আমি এই সংগঠন দিয়ে সংগঠিত। আজকে আমাদের 13তম এডিবিসি রেজিং ডে উপলক্ষে আজকে আমরা পথ চলতি যে সমস্ত গাড়ির ড্রাইভার, পুলিশের ড্রাইভার, সরকারি গাড়ির ড্রাইভার, তাদের চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করেছি। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে ড্রাইভাররা গাড়ি চালানোর সময় যাতে সঠিকভাবে তাদের ভিশনে কোনো সমস্যা না হয় তার চিন্তা করে আজকের আমাদের এই শিবির। এর সাথে সাথে এলাকা যারা গরিব মানুষ আছে তাদেরকেও আমরা এই শিবিরে আসার জন্য আহ্বান করছি। এবং এই শিবিরে যদি দেখা যায় কোনো পেশেন্টের চোখের অপারেশন করতে হবে, সেটা অন্ডাল লায়ন্স ক্লাব আমাদের সঙ্গে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছে, তারা বিনামূল্যে তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেবে এবং অপারেশনও করে দেবে। তার জন্য যা যা পাশে থাকার জন্য অন্ডাল থানা থাকবে, তারই অঙ্গ হিসেবে আজকে আমরা এখানে এই অনুষ্ঠানটা করেছি। सर, कोलकाता में आजकल घटना को लेकर पुलिस की भूमिका पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, तो उसको लेकर आप लोगों को किस तरह से अवेयर करना चाहते हैं? देखिए, हम लोग तो मेरा जब बात बोल रहा था उस टाइम ही बोल दिया कि कुछ ऐसा कुछ घटना हुआ, इसीलिए पुलिस के ऊपर थोड़ा ये हुआ। लेकिन अभी भी हम लोग सुधारने चाह रहा है। इसी में की माफिक प्रोग्राम देके हम लोग कॉमन पीपल के पास जा रहा है कि कुछ प्रॉब्लम जो पिछले हुआ था उससे हम सुधार के अगली बार हम अच्छी परिसेवा जब देने का कोशिश करेंगे। আমাদের 150 জনের টার্গেট আছে। এখনও পর্যন্ত শুরু হয়েছে, এখনও 20-25 জন হয়েছে, এই সবে শুরু হলো। আশা করছি আমাদের টার্গেট ফুলফিল হয়ে যাবে এবং তার জন্য আমাদের অন্ডাল থানা এবং অন্ডাল লায়ন্স ক্লাব বদ্ধপরিকর।